سب سے پہلے بات کریں گے فیصل آباد میں گندم بحران جاری ہے، مارکیٹ میں نایاب ہو گئی۔ رواں برس پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ کسانوں کا سستی کھاد کی فراہمی کا مطالبہ، ماہرین کا باریک بیج کاشت نہ کرنے کا مشورہ ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں فیصل آباد میں گندم بحران جاری ہے، مارکیٹ میں گندم نایاب ہو گئی۔ رواں برس پیداوار متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے، کسانوں کا سستی کھاد کی فراہمی کا مطالبہ، ماہرین کا باریک بیج کاشت نہ کرنے کا مشورہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد الرحمان۔ زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی زرعی اجناس کی درآمدات کم کرنے کا کوئی طریقہ کار واضح ہو سکا، نہ پیداوار کی بہتری کا کوئی میکانزم دیا جا سکا۔ اس صورتحال میں حکومت اور زرعی سائنسدان لا تعلق ہو گئے۔ گندم اگانے والا کسان متاثر ہونے لگا۔ ڈائریکٹر گندم ڈاکٹر جاوید احمد کا کہنا تھا کہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے سرٹیفائیڈ بیج ضائع ہوا۔ کسانوں کو چاہیے کہ اپنے بیج کو بہتر طریقے سے کاشت کے قابل بنائیں۔ جو بیج باریک ہوں ان کو کاشت نہ کیا جائے، ورنہ پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔ 56% موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ضرور آیا ہے کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ سیڈ ضائع ہوا ہے۔ جو فارمل سیڈ تھا وہ بھی، پلس اس کے جو فارمر کا ہوم سیو سیڈ، جو زیادہ تر فارمر اپنے گھر سے بیج استعمال کرتے ہیں، تو جہاں پہ فلڈ سچویشن زیادہ خراب رہی وہاں پہ ان کا وہ جو کھانے والی گندم تک ضائع ہو گئی۔ کسانوں نے گندم کی کاشت کے دوران کھاد اور بیج سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب غذائی بحران سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت کا گندم درآمد کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ڈویژن کو 9,79,000 بوری گندم ملے گی۔ محکمہ خوراک جنگ نے بھی تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں غذائی بحران سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت کا گندم درآمد کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ڈویژن کو 9,79,000 بوری گندم ملے گی۔ محکمہ خوراک نے امپورٹڈ گندم رکھنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ فیصل آباد ڈویژن کو 9,79,000 گندم بوری فراہم کی جائے گی۔ محکمہ خوراک کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع فیصل آباد کو 6,88,020، جھنگ کو 1,29,920، ٹوبہ ٹیک سنگھ کو 99,280، جبکہ ضلع چنیوٹ کو 61,890 بوری گندم فراہم کی جائے گی۔ کراچی پورٹ سے گندم پنجاب لانے کے اقدامات کے علاوہ سرکاری گوداموں کا انتخاب بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے موجودہ گندم کی تفصیلات بھی حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں پنجاب کی انڈسٹری زوال کا شکار ہو گئی۔ ملک کی نمائندگی تو دور کی بات، صوبہ سندھ سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں گیس کی قیمتوں میں پنجاب اور سندھ کے درمیان $4 فی MMBTU کا فرق ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے آرڈرز ہم سے دور جانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ چیئرمین PHMA کاشف ضیاء نے کہا کہ انڈسٹری مسائل کا شکار ہے۔ گیس کی قیمتوں میں پنجاب اور سندھ کے درمیان $4 فی MMBTU کا فرق ہے۔ یہ فرق ہمارے آرڈرز ہم سے دور لے جانے کی وجہ بن رہا ہے۔ آرڈر جو ایکسپورٹ کے ہیں وہ پنجاب کی بجائے سندھ میں، کراچی میں موو ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ پرائس سستی ہے گیس کی، جس کا امپیکٹ گورنمنٹ کی پرائس کے اوپر آتا ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کی پرائس مہنگی کی جائے، ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری پرائس ان کے لیول پہ کی جائے، کیونکہ جو وہ پرائس ہے کراچی کی یا سندھ کی جو پرائس ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے پورے خطے میں۔ پنجاب میں ہماری انڈسٹری کو گیس $9.5 فی MMBTU دی جا رہی ہے، جبکہ صوبہ سندھ میں یہی گیس انڈسٹری کو $4 سستی مل رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے آرڈر سندھ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایکسپورٹ اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے جب ہمیں یہ ساری بیسک نیسیسٹیز اور یوٹیلیٹیز جو ہیں یہ ہمیں ملیں گی، ریزنیبل پرائس پہ ملیں گی، تو ہم گورنمنٹ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ہمارا خیال کریں گے تو ہم ان سے بڑھ کے ان کا خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں گیس کی بلا تعطیل فراہمی یقینی بنائی جائے اور پاکستان بھر میں گیس کی قیمتیں بھی ایک جیسی مقرر کی جائیں۔ کیمرامین عثمان علی کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد اور چنیوٹ کے موسم پر بات کریں گے۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں اکتوبر کی پہلی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ چھم چھم برستی بوندوں نے نغمے چھیڑے تو ہر کوئی جھوم اٹھا۔ ہوا کے سرجھوں کے موسم سرما کا سندیش بھی ساتھ لائے۔ بارش سے ہوا میں خنکی کا خوشگوار احساس دل لبھانے لگا۔ فیصل آباد میں سردیوں کی پہلی بارش برسنے سے موسم کا مزہ ہی تبدیل ہو گیا۔ سارا دن کالے بادل شہر میں گشت کرتے رہے اور ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں کو سردی کی نوید سنا دی۔ شہر اور اس کے اطراف میں تیز بارش نے درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ موسم کی تبدیلی پر لڑکیوں نے کہا کہ اس موسم میں سموسے پکوڑے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔
सर्दियों की पहली बारिश है, इसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। हम लोगों का दिल करता है हम लोग आइसक्रीम खाएं, पकौड़े खाएं, समोसे, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं, तो हम लोग इस बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं। झंग में भी आसमान पर सुरमई बादलों का राज। झंग में पहले तो बूंदाबांदी हुई और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी झंग का रुख किया। बारिश के सबब झंग का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 19 से 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों तक मतला अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया। गर्मियों को बाय बाय सर्दियों की एंट्री। चन्योट में अक्टूबर की पहली बारिश ने सर्दियों की नवीद सुना दी। बारिश से गर्मियों का जोर टूट गया और शहर का मौसम सुहाना और ठंडा हो गया। हवा के सर्द झोंके मौसम सरमा की आमद का ऐलान करने लगे। बारिश से हवा में खुनकी का खुशगवार एहसास दिल लुभाने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम रात और सुबह के औकात में खुनकी का एहसास मजीद बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चंद मिनट की बारिश ने वासा इंतजामात का भांडा फोड़ दिया। जेल रोड बारिशी पानी में डूब गया। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। शहरी कहते हैं बारिशी सूरत हाल में अक्सर यहाँ पानी जमा रहता है। पंजाब के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में निकासी आब के मसाइल हल न हो सके। चंद मिनटों की बारिश ने वासा इंतजामात की कलई खोल दी। शहरी कहते हैं जेल रोड पर बारिशी पानी जमा होना मामूल बन गया है। मामूली सी बारिश होती है वो फौरन पानी खड़ा हो जाता है और इंतजामिया इसके बारे में बिल्कुल कान बंद करके बैठी है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद को एक मिसाली शहर बनाने में हुकूमत को इकदामात करने चाहिए। शहरियों ने मजीद कहा जेल रोड के साथ ज़राई यूनिवर्सिटी है, तलबा को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद के अंदर एक ही जगह है जी जो थोड़ी पुरस्कून टाइप हमें लगती है, जहाँ पे हम सारे लोग तकरीबन आ जाते हैं जी। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ज़राई यूनिवर्सिटी जो कि एशिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाने के लिए आपको एक अच्छे भले समुंदर में से गुजर के जाना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, जिस तरह से पहले बता रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ये कोई इंतजामिया। वासा की जानिब से नाकाफी इंतजाम शहरियों के लिए अक्सर ही मुश्किलात का सबब बनते हैं, जिनको मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और आपको बताएं फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशी सरकारी पानी को तरस गए। मदीनाबाद का इलाका 10 रोज से पानी से महरूम। वासा बिल लेकर अजियत देने लगा। पानी की बंदिश से मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। गुलाम मोहम्मदाबाद का इलाका मदीनाबाद बंजर हो गया। इलाका मकीन 10 रोज से सरकारी पानी ना होने के बायस शदीद परेशानी का शिकार है। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया, जिस पर इलाका मकीन खासे नाला नजर आते हैं। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, बहुत मसला बना हुआ है। कपड़े नहीं धोए जा रहे, बच्चों का स्कूल भेजना होता है, पानी नहीं होता है, तो बहुत मसला बना हुआ है। हमारी यही गुजारिश है कि हमारा पानी का मसला हल किया जाए। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ नहीं अभी तक। 10 दिन हो गए हैं ਸਾਨੂੰ। बहुत मुश्किल है जी, बिल तो हर महीने देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं मिलता। पानी का बहुत ज्यादा मसला है। इलाका मकीन कहते हैं हम बिल भी अदा करते हैं और टैक्स भी देते हैं, लेकिन बदले में हमें अजियत दी जाती है। 10 रोज गुजर गए, पानी नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें। 10 रोज गुजर गए, इतने पानी नहीं आਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਤੇ ਆ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮੈਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਆ। मदीनाबाद के रहायशी 10 रोज से सरकारी पानी से महरूम है, जो कि वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद अली नारू। तारिक महमूद को कमिश्नर फैसलाबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से तारिक महमूद को कमिश्नर फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब जंग में मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकी। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिले के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर। वाहिद टीबी अस्पताल भी खस्ताहाली का शिकार। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला जिला इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात से महरूम है। जिला में वाहिद टीबी अस्पताल तबाहाली का मंजर पेश करने लगा है। अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात होने से मरीज शदीद अजियत में मुब्तला है। मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जबकि अस्पताल में अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। टीबी के मर्ज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में कमी नहीं हो सकी। सर एक ही डॉक्टर है तो मरीज काफी बिल्कुल ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई बहन का इंतजाम है, ना कोई छां का इंतजाम है। दवाइयां भी किस टाइम मिलती हैं, किस टाइम नहीं देंगे। चक्कर तो चक्कर लगा रहे हैं, तो गेड़े तो गेड़ा दे रहे हैं। मरीजों ने हुकूमत पंजाब से अस्पताल की हालत जार पर नोटिस लेकर अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग।
और आपको बताएं, महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने BSL-3 लैब में कोरोना वायरस के टेस्ट करने वाले अमले की मुद्दत मुलाजमत में मजीद तौसी देने से इनकार कर दिया है और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट अलाइड अस्पताल फैसलाबाद को अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के शुरू में BSL-3 लैब के लिए अमला भर्ती किया गया था और ऐसे में अलाइड अस्पताल में वाक़ई BSL-3 लैब में डिवीजन भर से कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा रहे थे। इस सिलसिले में डॉक्टर अम्माद अयूब का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नया अमला तैनात कर दिया गया है। पुराने मुलाजमीन थे जो कि कोरोना के दिनों में हमारे पास हमने यहाँ पे डिप्यूट हुए थे या जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आए थे, तो अब जब नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो उन्होंने ये उसमें केस किया था कि हमें दोबारा रीअपॉइंट किया जाए, हमारा पहले राइट बनता है। पुराने अमले की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि नए अमले की जगह इन्हें रखा जाए, ताहम हुकूमत की जानिब से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और महकमे ने इन्हें मजीद तोसी न देने की हदायत कर दी है। तकरीबन 19 मुलाजमीन BSL-3 लैब में काम कर रहे हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में उसकी हियरिंग हुई, उसकी तरफ से हमारी तरफ से भी जो नॉमिनेटेड पर्सन थे वो गए, तो गवर्नमेंट ने वो केस खारिज कर दिया और उनको यही कहा गया कि आपका ये जो केस है ये बनता नहीं है। BSL-3 लैब में 3 शिफ्टों में लैब टेक्नीशियन ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और आपको बताएं, जंग के वासियों को सहूलियात देने के लिए बड़ी रकम जारी कर दी गई। तालीम, सेहत और खेलों के जारी मंसूबों के लिए 33 करोड़ रुपए दे दिए गए। ज़ेरे तामीर तालीमी इदारों के ब्लॉक्स बनेंगे। अस्पतालों और मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। स्विमिंग पूल की भी तामीर होगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत पहले से जारी स्कीमों को फंड्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज चुन भरवाना को 2 करोड़ रुपए, जबकि गर्ल्स कॉलेज हवेली बहादुर शाह को 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिले हैं। ग्रेजुएट कॉलेज सेटेलाइट टाउन समेत झंग के दीगर 4 कॉलेजेस के लिए भी 48 लाख रुपए जारी हुए हैं, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। तो ये फंड अगर जल्दी से जल्दी हमारे इस गुलाम नबी हॉस्पिटल जंग में लग जाए तो हम भी पुरुमीद हो जाएंगे और हमारे जंग के अवाम को सहूलत भी मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुलाम नबी ब्लॉक की तकमील और कार्डियक इमरजेंसी के लिए 11 करोड़ 49 लाख रुपए जारी हुए। बुनियादी मरकज़ सेहत शकीनों को रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा देने के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपए जारी हुए। THQ अस्पताल अहमदपुर सयाल में गायनी वार्ड के लिए 4 करोड़ 54 लाख रुपए और माड़ी शाह 18 हजारी में बुनियादी मरकज़ सेहत की तामीर के लिए 34 लाख रुपए से जायद जारी हुए, जिस पर शहरियों ने कुछ यूं इजहार किया। जी, ये जो गुलाम नबी हॉस्पिटल हमारे शहर में बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है। डॉक्टर हजरात जो हमें भेजते हैं फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, हमारी इनसे जान छूट जाएगी। झंग में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 4 करोड़ 56 लाख, स्विमिंग पूल के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में ट्रांसफर पोस्टिंग 2 सुप्रिटेंडेंट्स को असिस्टेंट कमिश्नर कंट्रोलर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सुप्रिटेंडेंट्स मोहम्मद नईम और गुलाम सरवर को असिस्टेंट कंट्रोलर इंटर और कंडक्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। 2 डिप्टी सेक्रेटरीज, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और सुप्रिटेंडेंट्स समेत 9 ऑफिशियल्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस में तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और आपको बताएं, सादिया सना रेगुलर मुलाजमत केस MD वासा फैसलाबाद अबू बकर इमरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलाका मजिस्ट्रेट और औरंगजेब वड़ाइश की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत का MD वासा को गिरफ्तार करके अगली समात में पेश करने का हुक्म। केस की अगली समात 14 अक्टूबर को होगी। आपको यहां पर बता रहे हैं, अदालत ने MD वासा अबू बकर इमरान को मुतादिद बार तलब किया मगर वो अदालत में पेश ना हुए। और आपको बताएं, तहसील पीर माहल में असिस्टेंट कमिश्नर और वकला में तनाज़े के बाद ओवरटेक सिंह डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के तमाम मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। और आपको यहां पर बताएं कि इस वक्त तहसील पीर माहल में असिस्टेंट कमिश्नर और वकला में तनाज़े के बाद ओवरटेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पीरमल के साथ वकला का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। असिस्टेंट कमिश्नर की दरख्वास्त पर पीरमल में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो वकला बरादरी ने हड़ताल कर दी, जिस पर DC ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर के मुलाजमीन भी मैदान में आ गए। मुलाजमीन ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। तोबा टेसिंग राजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला भी एहतजाज में शामिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था वकला की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर के साथ गलत सलूक किया गया, मामला को फौरी तौर पर खत्म करना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर और वकला के दरमियान झगड़ा हुआ है, उसी सिलसिला में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ज्यादती की गई है और उनसे इजहार यकजहती के लिए और उस ज्यादती पर मजम्मत के लिए हम तमाम अमला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस,
و اسسٹنٹ کمشنر آفس ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست کے جو امین ہیں ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ احتجاج میں موجود ملازمین کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہوئی زیادتی پر انصاف دیا جائے۔ آئینی اور قانونی حق کے ساتھ ہم یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب پر شدید تشدد کیا گیا، ہم اس کے پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس کی مذمت کے لیے ادھر پروٹیسٹ کے لیے خاموش کالی پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہیں۔ ملازمین کا مزید کہنا تھا اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بدسلوکی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جب تک انصاف نہیں ملتا احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ہمراہ اسامہ یاسین، سٹی 41، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں یو سی سیکٹریوں کا احتجاج بھی کام نہ آ سکا۔ ڈپٹی کمشنر نے چیک پر دستخط کر دیے تو اب اکاؤنٹ آفس والے تاخیر کرنے لگے۔ 4 ماہ سے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ ہو سکیں۔ حکومت نے جان بوجھ کر ہماری تنخواہیں تاخیر کا شکار کہیں۔ سیکٹری ایسوسی ایشن فاروق بٹ کا موقف ہے، 1 ماہ کی تنخواہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے جبکہ 3 ماہ کی تنخواہوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں 4 ماہ سے ملازمین کی تنخواہیں ادا نہ ہو سکیں۔ حکومت نے جان بوجھ کر ہماری تنخواہیں تاخیر کا شکار کی ہیں۔ جڑا ساڈا اس دن احتجاج سیگا اودے چ ڈی سی صاحب نے کچھ اماؤنٹ جڑی تقریباً 3 لاکھ روپے دی اماؤنٹ دے اتنے چیک تے سائن کر دیتے۔ اس تو علاوہ اگلے پاسے اے جی آفس والی ساڈے چیک پے آ حالے تک یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ جدوں اے جی آفس چوں کلیئر ہونے پھر ساڈے اکاؤنٹاں چ ٹرانسفر ہونے۔ فی الحال سانوں یعنی کہ تنخواਹਾਂ ساڈے ملازماں نوں نہیں ملیاں۔ ساڈی یہی ریکویسٹ ہے اے جی آفس والے اگے بھی کہ ساڈی جڑی جنی جلدی ہو سکے وہ چیکاں دے اتنے سائن کر کے رسائی کرتی جاوے تاکہ دوست ساڈے اپنی تنخواਹਾਂ لے کے پریشانی تو فارغ ہو جان۔ تے ڈی سی صاحب اگے بھی دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جڑے بقایا جاتا وہ بھی جلدی تو جلدی۔ اور آپ کو بتائیں جنگ میں صفائی کے مسائل ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت ایم سی اور ضلع کونسل کے افسران کا اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر سخت برہم دکھائی دیے۔ بکھر روڈ سے کچرا کلیکشن پوائنٹ شہر کے باہر شفٹ کرنے کے لیے بھی حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی۔ اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں اسکولوں کی خطرناک عمارتوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ضلع کے 9 اسکولوں کی تعمیر و مرمت پر 5 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ نے 9 اسکولوں کی تعمیر و مرمت کا تخمینہ محکمہ تعلیم کو ارسال کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول چک 559، جڑاوالا پر 57 لاکھ، گورنمنٹ پرائمری اسکول چک 366، غلام محمد آباد پر 16 لاکھ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 176 جیم بے کی باؤنڈری وال پر 65 لاکھ، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول زمزم کالونی سمندری روڈ پر 58 لاکھ، گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول چک جمرہ پر 62 لاکھ، گورنمنٹ ہائی اسکول چک 644، 108، 291 جڑاوالا پر 2 کروڑ سے زائد اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک 174 جیم بے پر 67 لاکھ لاگت آئے گی۔